મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ અજીત પવારનું નિધન થયું છે। તેઓ 66 વર્ષના હતા। બુધવારે સવારે 8:45 વાગ્યે બારામતીમાં તેમનું પ્લેન ક્રેશ થઈ ગયું। પ્રારંભિક જે અહેવાલો છે તે અનુસાર બારામતી એરપોર્ટ પર લેન્ડિંગ દરમિયાન આ અકસ્માત સર્જાયો। પ્લેનમાં અજીત પવારની સાથે તેમના પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ, સુરક્ષાકર્મી અને પ્લેન સ્ટાફ સહિત 5 લોકોના જીવ ગયા છે। અત્યાર સુધી જે માહિતી મળી છે તે અનુસાર પવાર મુંબઈથી ચાર્ટર્ડ પ્લેનમાં બારામતી જવા નીકળ્યા હતા। ત્યાં લેન્ડિંગ દરમિયાન પ્લેન રનવે પરથી લપસી ગયું હતું। નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલયે અકસ્માતમાં 5 લોકોના મોતની પુષ્ટિ કરી હતી અને અજીત પવાર સહિત આ સમગ્ર ઘટનામાં 6 લોકોના મૃત્યુ થયા છે। તો 6 વાર ડેપ્યુટી સીએમ રહી ચૂકેલા અજીત પવારે આફાની દુનિયાને અલવિદા કહી દીધું છે। તેમનું નિધન થયું છે પ્લેન ક્રેશમાં। પોતાના દમ પર તેમણે રાજનીતિમાં પોતાની જગ્યા બનાવી હતી। તો સૌથી વધારે વાર ઉપમુખ્યમંત્રી બનવાનો રેકોર્ડ પણ તેમના નામે રહ્યો છે। મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી વધારે મહારાષ્ટ્રનું બજેટ તેમણે રજૂ કર્યું હતું એક નાણામંત્રી તરીકે અને કાકા શરદ પવારની સાથે હતા ત્યારથી જ જમીન સ્તરના તેઓ નેતા રહ્યા છે। એનસીપીને ઊભી કરવામાં અજીત પવારની પણ એક મોટી ભૂમિકા હતી। તેઓ જે પણ મંત્રાલયને સંભાળતા તે મંત્રાલયમાં પકડ બનાવી લેતા હતા। 4 દશક સુધી તેઓ સક્રિય રહ્યા રાજનીતિમાં અને તેમના અચાનક નિધનથી કાર્યકર્તાઓ પરિવારજનોમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે। 1982માં તેમણે રાજનીતિમાં પગ માંડ્યા હતા કાકા શરદ પવારની આંગળી પકડીને। અજીત પવારનું પ્રાથમિક શિક્ષા લઈ રહ્યા હતા। તે દરમિયાન જ म्हणजे असं कोणाच्या स्वप्नातही वाटलं नसेल की अजितदादा एवढ्या लवकर आपल्यातून जातील। ही महाराष्ट्रासाठी अतिशय दुःखद आणि दुर्दैवी घटना अजितदादांच्या जाण्याने झालेली आहे। खरं म्हणजे अजितदादा गेले अनेक वर्ष या महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेतृत्व करत होते आणि अतिशय परखड स्पष्ट वक्तेपणा आणि प्रशासनावर असलेली त्यांची पकड आपण पाहिलेली आहे। प्रत्येक गोष्टीचा त्यांना बारीक अभ्यास करून बोलण्याची सवय होती आणि परखड स्पष्ट वक्तेपणा, निर्भीड, रोखठोक बोलणारे असले तरी सुद्धा त्याला चूक म्हणणारे असले तरी सुद्धा अतिशय मनाने ते निर्मळ होते। याचा अनुभव मी स्वतः घेतलेला आहे। त्यांच्यासोबत मी मंत्रिमंडळात देखील काम केलं। मी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून देखील काम केलं आणि जेव्हा मुख्यमंत्री मी असताना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना किंबहुना इतरही योजना जेव्हा आम्ही सुरू केल्या तेव्हा आर्थिक जे काही घडी आहे किंवा आर्थिक तरतूद जी आहे ती अतिशय उत्कृष्टपणे उत्तमपणे त्यांनी त्यावेळेस केली आणि याचा अनुभव मला आहे। आणि एकदा करायचं ठरवलं की ते अजितदादा करायचे। करतो, बघतो, पाहतो असे शब्द त्यांच्या डिक्शनरीत नव्हते। व्हायचं असेल ते तात्काळ करायचे, नसेल त्याला नाही म्हणायचे। असा स्पष्ट वक्तेपणा या महाराष्ट्राने पाहिलेला आहे। मी असेन, मुख्यमंत्री देवेंद्रजी असतील, अजितदादा असतील, आम्ही टीम म्हणून काम केलं, टीम म्हणून काम करतो। आमच्या वेळाही कामाच्या वेगवेगळ्या, आम्ही पहाटे उशिरापर्यंत काम करतो, अजितदादा पहाटे लवकर काम सुरू करतात।
देवेंद्रजी दिवसभर काम करतात आणि अजितदादांनी 6-6 वाजता देखील अपॉइंटमेंट दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी पाहिलेल्या आहेत. अतिशय वेळेचं महत्त्व आणि वेळेचं भान ठेवणारा नेता हरपलेला आहे. खरं म्हणजे काल परवाच आमची एका कार्यक्रमामध्ये भेट झाली. सरन्यायाधीश आपले भारताचे मुंबईत आले होते आणि ते येण्यापूर्वी आम्ही तिथंच एका चेंबरमध्ये बसलो होतो आणि त्यावेळेस झालेल्या चर्चा गप्पा गोष्टी आजही सकाळी जेव्हा मला त्यांची ही घटना कळली तेव्हा तेच समोर त्याच आठवणी काल परवाच्या येऊ लागल्या. खरं म्हणजे माझ्यापेक्षा ते राजकारणात देखील अनुभवी नेते, गेल्या अनेक वर्षापासूनचा त्यांचा अनुभव, वयाने देखील माझ्यापेक्षा ते मोठे होते माझ्या आणि अनुभवाने देखील, आणि म्हणून त्यांना राज्यातल्या अनेक विषयांचा गाढा अभ्यास होता. अनेक विभाग त्यांनी हाताळले होते. याचा राज्याला फायदा होत होता. मंत्रिमंडळात देखील ज्यावेळेस काही विषय यायचे त्यावेळेस आपल्या राज्याची आर्थिक परिस्थिती अशी आहे, आपल्याला सर्वांना काटकसर करावी लागेल, अशी अगदी निर्भीडपणे सांगणारे अजितदादा देखील आम्ही अनुभवलेत. शिस्तीचा नेता म्हणूनही आम्ही अनुभवलेला आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या जाण्याने फक्त पवार कुटुंबियांचंच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राचं न भरून येणारं नुकसान झालेलं आहे. आणि माझ्यापेक्षा वयाने मोठे असल्यामुळे एक जी काय आमची गेल्या अनेक वर्षापासूनची जवळीक निर्माण झाली होती, त्यामुळे राजकारणातले आम्ही तिघजण एक टीम म्हणून काम करत असलो तरीसुद्धा एक मोठा भाऊ हरपल्याची, गेल्याची भावना देखील, दुःख देखील माझ्या मनामध्ये आहे आणि मी त्यांना भावपूर्ण आदरांजली अर्पित करीत असतानाच मनामध्ये फार दुःखाच्या भावना आहेत. त्यांचं कुटुंब हे दुःख पचवण्याची क्षमता, डोंगरा एवढं दुःख आहे, ही क्षमता ईश्वराने त्यांना प्रदान करावी. कुटुंबाचंच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राचं झालेलं आहे नुकसान. हा, मी आणि मुख्यमंत्री देखील आम्ही जातो आहे. आमचे सहकारी आमच्यातून गेलेत, त्याचं दुःख आहे. म्हणजे सभा होत्या त्याही आज आम्ही रद्द केलेल्या आहे. सर, एक विचार असं वाटतं की तुम्ही आता उल्लेख केला की 2 दिवसांपूर्वी त्यांच्या जवळपास 1-1.5 तास तुम्ही बसलेले होतात दोघंच, खूप गप्पा झाल्या त्या चेंबरमध्ये. असं काही एक त्यांच्या किंवा मंत्रिमंडळात देखील असताना अशी काही त्यांची इच्छा, एखादी योजना किंवा एखादं त्यांना करायचं होतं की तुमच्याशी त्यांनी शेअर केली, आपण हे करूया मिळून महाराष्ट्रासाठी, असं काही? नाही, आम्ही आतापर्यंत एकत्र जेव्हा तेही उपमुख्यमंत्री होते तेव्हा मी मंत्रिमंडळात होतो. मी मुख्यमंत्री असतानाही उपमुख्यमंत्री होते. आता देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते. आम्ही जे काही निर्णय आम्ही घ्यायचो ते निर्णय मिळूनच घ्यायचो आणि मग एकदा एखादी सूचना आली की मग त्याला तिघांनी बळ देऊन ते पूर्ण करायचं. अजितदादा देखील एकदा कधी असंही म्हणायचे की आपली आर्थिक आता आपली जी काही अर्थव्यवस्था महाराष्ट्राची आहे, काही नवीन योजना केल्यामुळे आपल्याला काटकसर करावी लागेल, पण जेव्हा काही निर्णय आपल्याला घ्यावेच लागतील त्यावेळेस मात्र ते मागे हटत नव्हते आणि याचा अनुभव देखील आम्ही घेतलेला आहे. साहेब, न भरून निघणारी पोकळी सातारा असेल, पश्चिम महाराष्ट्र या ठिकाणी देखील कशा प्रकारची तुम्ही पोकळी भरून काढणार आहे? नाही, यामध्ये साताराच नाही आहे तर त्यांचं जे असलेलं जे काही अनुभव आहे हा महाराष्ट्रासाठी होता. त्यांचे त्यांनी प्रतिनिधित्व केल्यामुळे
मला वाटतं फार मोठं नुकसान झालेलं आहे, न भरून येणार. एक शेवटचा प्रश्न, जे काय हा जो विमान अपघात झाला ज्या प्रकारे, काय वाटतं याची चौकशी व्हायला हवी आणि येणाऱ्या काळामध्ये असे अपघात होऊ नयेत, त्यामुळे बिलकुल याची शेवटी आमच्या सहकार्याचा जीव याच्यामध्ये गेला आहे. 6 लोक मृत्युमुखी पडलेले आहेत. त्यामुळे या विमान अपघाताची चौकशी नक्कीच व्हायला पाहिजे, नक्कीच होईल. कारण यापुढे देखील अशा प्रकारचा अपघात होता कामा नये, यासाठी हे गरजेचं आहे आणि त्यासाठी त्याची चौकशी देखील होईल. थोडक्यात हिंदीमध्ये सर, क्या कहोगे, अजित पवार जी का निधन हो गया. बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है. हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है. ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है. उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है. और अजीत दादा एक स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे, एक रोक टोक बोलने वाले. देखता हूँ, करता हूँ, ऐसे शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं थे. जो होना है वो तुरंत करते थे, जो नहीं होना है उसे साफ ना कहते थे. लेकिन वो कड़े शब्दों में कहते भी, लेकिन मन के बहुत अच्छे थे. और इसका अनुभव मैंने लिया है. उनके उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में मैंने मंत्री के रूप में काम किया. मैं मुख्यमंत्री था तभी उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया. आज देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, उनमें भी हम दोनों ने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है. हम टीम बनकर काम कर रहे थे, महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहे थे. इसमें एक हमारा टीम वर्क था और मेरा काम करने का तरीका जैसे देर रात तक काम करता था. अजीत दादा जल्दी सुबह उठकर उनकी शुरुआत होती थी. देवेंद्र जी भी दिन भर काम करते और सुबह उन्होंने 6 बजे अपॉइंटमेंट दी हुई, ये भी इस राज्य के अधिकारियों को पता है. एक समय को बहुत ही महत्व देने वाले एक कद्दावर, बहुत ही कर्मठ नेता जो है, समय सूचकता रखने वाले नेता जो है, ये नेता हमारे में से अभी नहीं रहे. और ये हमारा और महाराष्ट्र का, उनके परिवार का बहुत काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है. उनको कई अलग अलग विभाग जो है उन्होंने काम किया, उस पर उनको अनुभव था. हर एक विभाग की जानकारी लेके वो अपना स्टेटमेंट करते थे, अपना निर्णय लेते थे. मैं मुख्यमंत्री था तब लाडली बहन योजना या कई योजनाएं हमने तीनों ने मिलकर टीम बनकर शुरू कर दी. उसमें भी अजीत दादा ने बहुत ही योगदान दिया हुआ है. और जैसे अर्थव्यवस्था जो है हमारी महाराष्ट्र की, वो उसके बारे में भी कभी कभी बहुत ही रोक टोक मंत्रिमंडल में उन्होंने बताया भी कि हमारी परिस्थिति ऐसी है, हमें कुछ यहाँ इसमें जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी. लेकिन जब जो चीज़ करनी ही है, जो समाज के लिए आवश्यक है, उसमें कभी भी उन्होंने हाथ पीछे नहीं खींचा. अर्थमंत्री होने के नाते उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है. मेरे से वो राजनीति में भी अनुभवी थे और उम्र से भी मेरे बड़े थे. एक टीम हमारी थी, एक टीम का एक हिस्सा अभी नहीं रहा है और एक बड़ा भाई हमारे में से गया है, ऐसी भी हमारी भावना है. इसलिए मैं उनको बहुत दुख भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ. उनके परिवार को इस दुख से बाहर आने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे
ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सर, 8 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपके कुछ दिन पहले उनके साथ नहीं, कैसे वो उनका स्वभाव ऐसे था। वैसे बाहर से सबको लगता था बहुत ही कड़क है और रुष्ट है, लेकिन दिल से बहुत काफ़ी वो नम्र थे और निर्मल थे। ये मैंने कई बार देखा है, अनुभव भी किया है। इसलिए ये एक महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा नुकसान उनके जाने से जो भर नहीं आ पाएगा, ये वो। 8 बार मुख्यमंत्री पूरे इस तरह के हादसे हाँ, बिल्कुल इसकी जो दुर्घटना हुई है इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो, इसलिए जरूर इसकी जांच होनी चाहिए और होगी। 8 बार उप मुख्यमंत्री, बहुत सारी यादें थी आपके मंत्रिमंडल में भी, उप मुख्यमंत्री थे, आज भी जो है। मैंने कहा ना कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब उन्होंने जो हमने फैसले लिए, निर्णय लिए समाज हित के लिए, तब अजीत दादा अर्थ मंत्री थे, तो उनका भी काफी योगदान उसमें रहा है, ये कोई नहीं भूल सकता है। 8 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कुछ दिन पहले आपकी उनसे मुलाकात हुई थी, क्या बातचीत हुई थी? 1.5 घंटा आपसे। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यहाँ आए थे मुंबई में, अभी हम बैठे थे वो उनके आने से पहले। अभी काफी हंसी मजाक हो रही थी, चर्चा हो रही थी, वही बातें आज सामने आ रही है। 2 दिन पहले हम साथ में बैठे थे और आज अजीत दादा नहीं रहे, ये दुख की बात है। તેઓ દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને એકનાથ શિંદે બંને જણા બારામતી જવા માટે રવાના થશે તેવું તેમણે કહ્યું। આ સાથે જ અજીત પવાર સાથેના તેમના સંસ્મરણો હતા તે તેમણે વાગોળ્યા। તેમણે કહ્યું કે અજીત પવાર એક સ્પષ્ટ વક્તા હતા, જ્યાં ખોટું તેને ખોટું અને ખરાને ખરું કહેવાવાળા હતા। તેમની સાથે મંત્રીમંડળમાં પણ એકનાથ શિંદે કામ કરી ચૂક્યા છે। આ સાથે તેમણે કહ્યું કે લાડલી યોજના જે ચાલુ કરી હતી તેમાં પણ અજીત પવારનો મોટો હાથ હતો અને તેઓ જે પણ વસ્તુ એકવાર નક્કી કરતા તે પછી કરીને રહેતા તેવું તેમણે કહ્યું। અને લોકોના કામ પણ તેમણે પૂરા કર્યા છે, લોકો સાથે જોડાયેલા નેતા હતા। આ સાથે જ તેમણે કહ્યું કે આજે સમગ્ર દુર્ઘટના બની છે તેની જાંચ થવી જોઈએ અને મહારાષ્ટ્ર માટે આજનો દિવસ એ કાળો દિવસ છે તેવું તેમણે કહ્યું। આ સાથે જ તેમના પરિવારને તેમણે સાંત્વના પાઠવી છે। તો અજીત પવાર જેમનું પ્લેન દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ થયું હોવાના સમાચાર મળી રહ્યા છે, તેમનું નિધન થયું છે। 8:45 વાગે તેમનું જે પ્લેન છે ચાર્ટર પ્લેન તે ક્રેશ થઈ ગયું। લેન્ડિંગ સમયે જ આ પ્લેન ક્રેશ થયું। મુંબઈથી બારામતી જઈ રહ્યા હતા અને તે દરમિયાન આજે સમગ્ર દુર્ઘટના બની છે। જિલ્લા પરિષદ ઇલેક્શનમાં પ્રચાર માટે બારામતી જઈ રહ્યા હતા અને તે દરમિયાન તેમનું પ્લેન ક્રેશ થઈ ગયું। તો શરદ પવારની સાથે હતા ત્યારથી જ તેઓ જમીની સ્તરના નેતા રહ્યા છે। એનસીપીને ઊભી કરવામાં તેમની મોટી ભૂમિકા રહી છે અને આ સાથે જ અજીત પવાર જે પણ મંત્રાલય સંભાળતા હતા તે મંત્રાલયમાં તેમની પકડ બનાવી લેતા હતા। 6 વાર ડેપ્યુટી સીએમ રહી ચૂક્યા છે અને પોતાના દમ પર તેમણે રાજનીતિમાં પોતાની જગ્યા બનાવી હતી। તો સૌથી વધારે ઉપમુખ્યમંત્રી બનવાનો રેકોર્ડ મહારાષ્ટ્રમાં તેમના નામે રહ્યો છે। સાથે જ મહારાષ્ટ્રનું બજેટ પણ સૌથી વધારે નાણામંત્રી તરીકે તેમણે રજૂ કર્યું છે। તો 4 दशक સુધી તેઓ સક્રિય રહ્યા। मुलाला फोन करायला सांगितला होता, पण त्यांनी कोणाला केला माहित नाही। असं पट्टीवरती लोक असतात ना, वॉचमन, त्यांना केला होता। एरोप्लेन ती वरची। मावशी, आणि काय पाहिलं तुम्ही? आम्ही बाहेरच काम करत होतो, त्यावेळेस विमान आलं आणि एकदा फेरी घेतली, नंतर उतरायचं होतं, पण ती वर असं चढलंच नाही त्या पट्टीवरती। आणि ज्यावेळेस स्फोट झाला त्यावेळेस ती 2 बॉडी अशा साईडला पडल्या, तर त्या एक बॉडी अशी पूर्ण ही झाली होती आणि एका बॉडीचा तर चेहरा दिसत नव्हता, पूर्ण असं शरीर फुगलं होतं। तुम्ही हा अपघात पाहिला का डोळ्यांनी? हा, डोळ्यांनी पाहिलं। आम्ही घराच्या पाठीमागच काम चाललं होतं आमचं। नेमकं काय घडलं त्यावेळी? त्यावेळेस विमान गावाकडूनच येत होतं, असं खूप अंतरावर खाली होतं, वरती नव्हतंच ती। त्यांनी उतरायचा प्रयत्न केला, पण ती दुसऱ्या फेरीला उतरायला गेल्यानंतर ती असं जागेवरच हे झालं, तिथं वर पट्टीवरती चढूच शकलं नाही। स्फोट खूप मोठा झाला का? खूप मोठा होता। आणि
नंतर काय परिस्थिती झाली स्फोटानंतर या? स्फोट झाल्यानंतर आम्ही इथून पळालो, पाणी घेतलं, पण ते आमची सुद्धा शक्यता नव्हती ते असं हे करायची, पाणी वाटण्याची. आम्ही खूप घाबरलेलो. त्यावेळेस दोन्ही साईडला 2 बॉड्या पडल्या होत्या आणि ती पूर्ण एक बॉडी ना, चेहरा तर काही दिसत नव्हता, पण पूर्ण पांढरा शिपत माणूस आणि असे पूर्ण फुगलेली बॉडी होती. 2 बॉड्या साईडला पडल्या, बाकीच्या बॉड्या पूर्ण आत होत्या आणि खूप मोठा जाळ होता तिथं. आम्ही लय घाबरलेलो आणि मग आम्ही દર્શી હતા જેઓ પ્લેન ક્રેશ થયું ત્યારે ત્યાં ખેતરમાં કામ કરી રહ્યા હતા અને તેમને આ સમગ્ર દુર્ઘટના છે તે જોઈ. તેમનું કહેવું છે કે જ્યારે દુર્ઘટના થઈ ત્યારે 2 લોકોની બોડી બહાર પડી હતી અને બીજા લોકો પ્લેનની અંદર જ હતા અને પ્લેન સળગી ઉઠ્યું હતું. તો દુર્ઘટના સર્જાઈ છે જેમાં મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ અજીત પવારનું નિધન થયું છે. અકસ્માતમાં જે 5 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે તેમના નામ પર આપણે જો નજર કરીએ તો HC વિદિત જાધવ અજીત પવારના અંગત સુરક્ષા અધિકારી હતા, સાથે જ કેપ્ટન સુમિત કપૂર જેઓ પાયલટ હતા, કેપ્ટન શાંભલી પાઠક જેઓ પાયલટ હતા, પિંકી માલી ફ્લાઇટ અટેન્ડન્ટ હતા, જેમનું પણ આ સમગ્ર દુર્ઘટનામાં નિધન થયું છે. મહારાષ્ટ્ર સરકારે આજે તમામ જે રાજકીય કાર્યક્રમો હતા તે પણ રદ કરી દીધા છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી અજીત પવારના નિધન બાદ મહારાષ્ટ્ર સરકારના તમામ કાર્યક્રમો રદ કરવામાં આવ્યા છે. એકનાથ શિંદે બારામતી પહોંચી રહ્યા છે. અજીત પવારના નિધન પર શોક વ્યક્ત કરવા માટે બારામતી બંધનું એલાન પણ આપવામાં આવ્યું છે. हमारे बीच से चले जाना और महाराष्ट्र की राजनीति में तो वो बहुत अग्रणी रहे हैं, उनका योगदान बहुत है राजनीति में, तो ये वाकई बहुत दुख की बात है हम सब के लिए कि हमने एक अच्छा नेता खो दिया है। सर आपको लगता है कि जांच इतना बड़ा हादसा इतने बड़े लीडर के साथ हो गया अचानक? इट डिपेंड्स ऑन किस तरह से वो दुर्घटना हुई है। कई बार होता है कि अपने आप कोई चीज़ हो जाती है, लेकिन अब अगर हवा में उड़ते उड़ते कुछ हुआ होगा तो फिर ये भी है कि उसकी जांच भी होनी चाहिए। अगर इस तरह इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस जिसमें ये हुआ है बेसिकली, तो वो अधिकारियों का मत होता है कि उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जब सुबह खबर आई तो हम लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब डीजीसीए की आधिकारिक बयान आए तो बहुत ही दुखद ये लगा, शॉकिंग था। काफ़ी सीनियर नेता थे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे और बहुत उम्मीदें थी राज्य को उनसे। बहरहाल भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस क्षति को सहने की शक्ति दे। शॉकिंग और सॅड न्यूज है. संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी खूप दुःखद घटना आहे. कालच आम्ही गुरुता गद्दीच्या कार्यक्रमामध्ये एकत्र बसलो होतो. आम्ही लंगरचा देखील स्वाद घेतला होता. माझ्यासाठी एक खूप मोठी हानी आहे. તો આ સાથે જ આગળ પણ પળે પળની અપડેટ આપતા રહીશું. તે સાથે જ આ બુલેટિનમાં બસ આટલું જ. નમસ્કાર.